Hi viewers, welcome back to this channel again. How are you today? Very good. I'm fine too. Well, after you watched some or all videos from this channel, I hope you can use the English sentence patterns I have explained on the previous episodes for your real English speaking. To achieve the target, of course, you must improve your vocabulary by yourselves. Then you can apply to express your ideas to other people. If you consistently watch and make sure to understand them, of course you are able to speak English better than before. Well, in episode 9, I would like to explain the pattern of present future tense and how to use it for your English speaking. Let us see my explanation on the next screen. Oke, viewers, mari kita lihat bersama-sama tense yang kelima, yaitu present future tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, kejadian, atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pola kalimatnya positif, subjek, diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan V1 atau kata kerja 1 atau be, diikuti dengan objek. Negatif, subjek, diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan not, diikuti dengan V1 kata kerja 1 atau be, diikuti dengan objek. Interrogatif atau pertanyaannya, shall atau will, diikuti dengan subjek, diikuti dengan V1 kata kerja 1 atau be, diikuti dengan objek. Pola kalimat tanya ini hanya dijawab ya atau tidak. Lalu bagaimana kita menanyakan banyak hal? Sudah biasa kita menggunakan kata tanya atau question word. Question word diletakkan pada posisi paling depan. Catatan, shall sama dengan will, akan. Di episode yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai modal. Shall atau will ini termasuk modal yang artinya akan. Kemudian be di sini apabila setelah modal shall atau will diikuti dengan kata sifat, adjektif, adverb, keterangan waktu atau keterangan tempat, atau noun. Keterangan untuk kata kerja bantu atau keterangan untuk modal ini, shall atau will dapat digunakan untuk semua subjek. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tense ini, tomorrow, besok pagi. Next, titik-titik, yang artinya titik-titik yang akan datang. Next dipakai apabila keterangan tidak menggunakan
bilangan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, next week, minggu depan. Next year, tahun yang akan datang atau tahun depan. Next month, bulan depan, bulan yang akan datang. Titik-titik later sampai dengan titik-titik yang akan datang, diikuti dengan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya 2 weeks later, 2 minggu yang akan datang. 5 years later, 5 tahun yang akan datang. Keterangan waktu berikutnya, tonight, lately. Tonight, nanti malam. Lately, atau by then, nanti. Example, number 1. The Minister of Education will visit our school next Friday. Menteri Pendidikan akan mengunjungi sekolah kita hari Jumat yang akan datang. Number 2. We shall be good students if we study all lessons consistently. Kita akan menjadi murid-murid yang baik jika kita belajar semua pelajaran dengan konsisten, dengan teratur. Number 3, will you go on your education at a state university? Apakah kamu akan melanjutkan pendidikanmu di perguruan tinggi negeri? Number 4, what time will you be at our friend's party tonight? Jam berapa kamu akan berada di pesta teman kita nanti malam? How old will you be next month? Berapa usiamu bulan depan? Number 6, when shall we have the final examination of this semester? Kapan kita akan mengikuti ujian akhir pada semester ini? Number 7, our manager will be angry if we come to the office too late. Manajer kita akan marah jika kita datang ke kantor sangat terlambat. Number 8, more foreign tourists shall come back to Indonesia when COVID-19 pandemic ends. Banyak turis asing akan kembali ke Indonesia jika atau ketika COVID-19 pandemi COVID-19 berakhir. Number 9, what shall we do to make more money? Apa yang harus kita lakukan? Apakah yang akan kita lakukan untuk menghasilkan uang lebih banyak? The manager will not sign our annual financial report if it is incorrect. Okay, now practice. I want you to answer the questions on number 1 to number 10 as you can. Number 1, what time will you go to mall with me? What time will you go to mall with me? It's okay. I will go to mall with you at 7 o'clock. Number 2, how many friends will participate our new program? Very good. 10 friends will participate our new program. Number 3, will you come and see me at the office tomorrow morning?
It's okay. Yes, I will come and see you at the office tomorrow morning. Number 4. How shall we go to Surabaya next week? It's okay. We shall go to Surabaya by plane. Number 5. Where will we book the flight tickets? Oh, very good. We will book the flight tickets. We will book the flight tickets in travel agent on Jalan Sudirman. Number 6. How long shall we be in Surabaya? We will be in Surabaya 2 hours from now. 2 jam setelah berangkat. Number 7. How much money will we spend out as long as in Surabaya? Very good. I think we will spend out about 5 million rupiah during in Surabaya. Number 8. When will your friends come to join us for learning English? Very good. Your friends, our friends or my friends will come to join you for learning English before 5 o'clock this afternoon. 9. Will you watch every episode of the English learning tutorial video? Okay. Yes, I will watch every episode of the English learning tutorial video. Number 10. Will our English ability be better after we watch the tutorial? Very good. Yes, our English ability will be better than Yes, our English ability will be better after we watch the tutorial. Okay, now we come back to this. Mari kita kembali ke sini. Ada B, ada B, B. Coba perhatikan kenapa B. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa B apabila setelah modal shall atau will jika diikuti dengan kata sifat, keterangan waktu atau keterangan tempat atau benda, maka kita harus menggunakan be, karena kalimat ini tidak ada kata kerja setelah modal itu. Lalu di sini juga demikian, be digunakan apabila setelah modal tidak ada kata kerja tetapi adjektif, adverb atau noun. Oke, bagaimana? Sudah mengerti? Wis mudeng apa urung? Nah, syukur kalau sudah mudeng ya. Kalau sudah mengerti berarti sudah tambah lagi tense-nya. Jadi sudah bisa berbicara lebih leluasa. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih.